Good night, guys. Buenas noches, muchachos. I'll give you guys a couple minutes to get online, sit down, relax, and we will get started. Les doy un ratito para que se vayan uniendo, para que vayan poniéndose cómodos y preparen sus preguntas. Comenzamos en un ratito, ¿vale? Mientras, díganme de dónde nos están viendo. Let me know where you guys are watching us or watching me. And like I said, we'll give it a few minutes and then we'll get started. ¿Vale? And let me know if you guys can hear me. Let me know if you guys can see the prompt behind me. And yep, Houston, all right. Let me know if you guys can see me, you can hear me well. Avísenme si me pueden ver bien, si me escuchan bien. Y va que va. Ya es noviembre, amigos. Qué rápido, ¿verdad? Pasó el año. ¿Quién se hubiera imaginado? Yo de repente siento, acaba de empezar el año y no, ya estamos en noviembre, cuando menos se lo esperen, es diciembre, año nuevo y propósitos nuevos, metas nuevas. Yo no sé ustedes, pero yo ya voy pensando en mis propósitos de nuevo año. Quick year. 2024 went like that. Next thing you know, it's 2025, new year, new goals, new objectives. A new year, and we're still here, and we're still strong, and we are still providing for you guys the best resources that we can do. Okay. Indianapolis, all right. Saludos hasta Indianapolis, saludos a los de Houston. Unos minutitos más. Vale. ¿Me escuchan bien, muchachos? Los que están aquí. Háganme saberlo, por favor, para no quedarme hablando y nadie me escuchó. Let me know if you guys can hear me, because I don't want to talk and, oh, what is he saying? I can lips ring? No. Let me know if you guys can hear me. ¿Vale? Okay, Berenice, you can hear me. Great. I'll take your word for it. Berenice, perdón. Vale. Poco a poco. Tony, thank you, Tony. Gracias. I'm going to be, just letting you guys know, I'll be switching between English and Spanish. I'll answer questions as they come towards me. If they're in Spanish, I'll answer them in Spanish. If they're in English, and I will provide you guys with a little translation, generalities, hoping that it reaches both of you guys. Voy a ir entre el español y el inglés. Los que me hagan preguntas en español, vale, se las respondo en español, perdón, y les proporcionaré de igual manera a mi audiencia de inglés la traducción para que también vayan agarrando las respuestas, y espero que entre una pregunta y otra vayan respondiéndose sus propias preguntas ustedes mismos. Vale. 3 minutos, un minutito más. ¿Les parece? Un minutito más. Que se unan más. Mientras, los que están aquí ya, si ya tienen una pregunta, vayanla poniendo. Les juro que trataré de llegar a las más preguntas posibles. I will try to get to you guys with all of your questions as best as I can. And we'll get started. In the meantime, I will let you guys know, those who are already here, that I'll remind you, if anything throughout the live, if I can't answer the question directly or if it's more of a private matter, I will 100% refer to you to our amazing team of accredited representatives, other volunteers that bring you guys this beautiful material. And you guys, give us a call, shoot us an email, go onto our website. We have Dreamers Together is an accredited organization. We're specializing in helping you guys with your APs, with your DACA renewals, with translations, with adjustment of status. And good news for a lot of you. Y'all asked for it, and we are bringing it to you. And you heard it from me.
hopefully very soon we'll be announcing that we are expanding our legal services. So our great team of accredited representatives will be expanding the services and the legal aid that we bring you guys. So like I said, we bring you guys AP, we bring you guys DACA renewals, we bring you guys a adjustment of status. We brought you guys for the short period we had Biden's parole in place, and we'll be hopefully extending it to military parole in place. We'll be helping you guys with I-130 petitions and so much more. Guys, keep on the lookout. If you guys are in the DACA group, if you are not to this point, please join us and be on the lookout for more links so you guys can make your appointments and come one-on-one with one of our accredited representatives, and they'll be able to help you out. ¿Vale? Les doy un anuncio antes de comenzar. Dreamers Together, como ya lo saben, les traen servicios legales a ustedes. Somos una organización acreditada y tenemos representantes acreditados en la organización que les van a traer a ustedes servicios de renovar ya les traemos servicios de renovar sus APs, sus solicitudes de DACA, sus ajustes de estatus. Por el corto tiempo que tuvimos el Parole in Place del presidente Biden, les estuvimos ayudando con sus aplicaciones y con la buena noticia de que estaremos expandiendo nuestros servicios para aquellos que buscan hacer Military Parole in Place, para aquellos que buscan ayuda con sus peticiones de I-130. Pronto estaremos dándoles más información, así es que atentos porque se vienen cosas emocionantes para poder ayudarlos más a ustedes. Pues ya pasaron unos 6 minutos, vamos a ir comenzando, ¿no? Y una vez, ¿qué dicen? Let's get started. I'll introduce myself first. As you guys can see, my name is Carlos Eduardo. I am a DACA recipient. I have been since I was 17 years old. I'm now 27. I'm originally from Guadalajara, Jalisco. I've been here in the United States since I was a year and a half. I live in Texas, always have. Hopefully, always will be. I love the state of Texas. I love everything about where I am. And I came across Dreamers Together years ago. And it wasn't until the beginning of this year, well, sort of beginning of this year, mid this year, that I decided to join as a moderator for the DACA Dreamers AP group on Facebook and help you guys out with questions, based off my experience, based off all these years that I've had DACA, my vast experience with AP. I've been abroad with AP over 10 times. So I definitely understand, for those of you who are first timers, those of you who are thinking about doing AP for the first time, those of you who have done AP but want further info to reapply, those of you who still have doubts, I'm here to help you guys based on my experience. And I want to remind every single one of you that what I tell you guys today is based off my experience and generalities of Advance Parole and certain DACA questions. Today's topic is mostly Advance Parole. If there's questions that, like I said, I can't answer, I'll refer you guys to our amazing team of accredited representatives that can give you guys a further one-on-one if you guys book. But today we're going to focus on AP, and like I said, anything I say is not legal advice, right? So don't come later, pero Carlitos said that this and that. No, this is not legal advice, guys. Everything that I answer to you guys is generalities that are based off my experience and are definitely based off the common knowledge that we have with Advance Parole. So let me tell you guys a little bit about, les cuento en español. Mi nombre es Carlos Eduardo, tengo 27 años, tengo el DACA desde mis 17 años, sigo teniéndolo. Soy del estado de Jalisco, de Guadalajara, a mucha honra, y he vivido en este país, Estados Unidos, en Texas, para ser exactos, desde que tenía 1 año y medio. Entonces, el motivo de este en vivo es para darles a ustedes un espacio en donde ustedes puedan hacer sus preguntas, ustedes puedan sentirse con más confianza. Depende en qué proceso están, ¿no? Para aquellos que van haciendo
el proceso de Advance Parole por primera vez, bienvenidos. Los que ya lo hicieron, los que quieren volver a aplicar y tienen preguntas, los que son viejos lobos de mar como yo, que ya tengo más de 10 entradas con Advance Parole. Entonces, de eso se trata, que podamos darles a ustedes este espacio para que hagan sus preguntas y que puedan pues, sentirse, ¿no? Conectar conmigo, que es algo de las cosas más lindas por la que yo me he unido a Dreamers Together. I feel that Dreamers Together is a great program that out of all the accredited organizations out there, any organization that helps with DACA or AP in general, I feel that this one is it's a big calling because it's folks like me and you. No, I identify with someone who's behind the screen that I know that like me, like you, like most of us, we have 9 to 5s. We are common citizens. We've been through it. We've been there, done that. A lot of us have that experience under our belts. So that's definitely something why I'm so proud to be part of Dreamers Together and to help you guys with questions. So a little bit about me with Advance Parole. My experiences is I've been abroad, like I told you guys, 10 times. I have 10 stamps, 10 994s. So my first time out with Advance Parole was back in 2021, right when around May is when was my first trip. That was a study abroad program that I was abroad, and that was my life-changing moment. I had never been back to Mexico since I was a year and a half old. So I was 23 at the time, 22 years, 21 years and a half that I had not gone back home. And it was a magical moment for me, but I get it. And I went through what a lot of you guys are probably going through right now, what a lot of you guys have already gone through, where I'm applying and you're in that waiting game. You're waiting to get your Advance Parole through the mail. You don't know what's going to happen. And then you finally get approved and it's a surreal moment. And then you get your document, you open it up, you're reading your dates and you're freaked out because you're trying to see if you're reading it correctly. What does this mean? What does one day mean? What does one entry mean? Multiple entries? What does it mean that I can travel within these dates? With all the excitement, all the emotions that, we get, it's normal for us to have a lot of questions, regarding the document. And then, the day comes where you get to the airport, or if you're driving, if you're taking the bus, and you're nervous because you feel like, oh my God, I'm about to go back home, back to my home country. I'm about to do something that a lot of people who perhaps are not as well informed as what AP constitutes and what it's meant. A lot of people say, "Are you crazy? You're deporting yourself. What are you doing?" No, it's a brave move. I will give myself that, and I'll give everybody that. It is a very brave move. So that was my first time in 2021. And ever since then, coming back and seeing how easy it was to get paroled, I kept going. 2022, I applied again for humanitarian reasons. I applied to visit an aunt that was sick. 2023, same reason. A year later, I got updated information from the doctor, a doctor that was able to help me, and I was able to therefore travel again, visit her again. And then I thought, okay, I need some dental work. And I definitely saw how I can use the dental reason as a humanitarian reason. And now a lot of us are expanding towards the vast possibilities of doing that. So I was fortunate enough to get an Advance Parole for an entire year. And that was hold on, I missed one. So it was my first one, 2021, 2022, 2023. Nope, I was correct. My fourth one, I'm sorry. My fourth one at the end of 2023. That's when I got my years, 1 year, multiple entries for dental. And I'm currently on my fifth one. So, like I said, as long as you guys have a reason, you can apply. ¿Vale? Les cuento un poco de mi historia. Los que me entendieron en inglés, excelente. Se las digo en español ahora. Los que me entienden mejor en español, yo tengo más de 10 entradas con Advance Parole. ¿Vale? Mi primera aventura fue en el 2021, cuando viajé con un grupo de estudios. Y lo entiendo.
créanme que entiendo desde el momento en el que uno está mandando todo, su aplicación, que va al correo, que va a mandar su aplicación, los nervios que uno siente de que, bueno, aquí vamos, a ver que lo que Dios mande, lo que diga el universo, ¿va? Y la espera de meses y meses y vas checando, te metes en línea, ¿cómo van? ¿Cómo van? Los nervios de que estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, te da ese tic, ¿sabes? Entonces llega el momento que ya llega tu documento, lo lees, ves, ok, una entrada, entradas múltiples, mis fechas, las noticias, mamá, papá, familiares, voy a mi país, voy a esto. No, para mí, yo tenía más de 22 años que no regresaba a mi país, a México, y fue un momento mágico desde que, en mi caso, yo volé, que me subí al avión y, wow, ¿no? Llegar al avión y los nervios de aterrizar, de vivir todo lo que uno experimenta es único, las emociones. Y desde que regresé esa primera vez, no me rajé. Dije, ok, si el Advance Parole está disponible para mí y aplicar por más razones dentro de las 3 categorías que se permiten, va que va. Entonces apliqué de nuevo 3 veces más. 2 humanitarias, una en el 2022, 2023 para visitar a una tía que estaba enferma. Bendito Dios, ya está sana. Y al final del 2023, por razones dentales, en las que USCIS me otorgó un año de entradas múltiples, bendito Dios. Y dentro de todas mis entradas que hice con ese Advance Parole y con los primeros, tengo 10. 10 entradas y experiencia tanto por carretera y por avión. Entonces, es un poco de mi historia sin darles mucho detalle, pero conforme vayan preguntando, les voy a ir respondiendo. Vamos con una pregunta, ¿vale? Tony, do you think that doing AP for dental reasons is better than for a no relative? It depends. What do you want your AP for? So both reasons are valid, whether it's dental, whether it's a relative. The important thing is you show the evidence that conveys USCIS of your humanitarian necessity. That's the keyword, humanitarian. Humanitarian is, you're taking care of your oral health. So, you want to just apply for dental, and let's say you're gonna get braces. No, in my case, I had Invisalign, and if you need certain time to do that, so you can request multiple entries, certain time. If you wanna apply just for no relative, again, you get a doctor's note from whoever that relative is, prove that with family ties through birth certificate, and that definitely helps. Now, if you want to straighten your application, you can do both reasons, right? So if you have a dental reason and an ill relative, combine both. And that's going to give you a bigger opportunity or more justification for USCIS to approve you a longer term AP. Whereas, perhaps other APs with less evidence, USCIS is more likely to grant you, maybe a one-time entry. But if you can definitely prove that, you have a dental reason and you have an ill relative, and depending what the dental reason is, depending what the relative is, I want to go back and forth and be able to help my relative out. If it's a long-term, illness, whatever the case may be, that is where your affidavit is going to be very helpful, because you're going to explain to USCIS your motives. So if you can do both reasons, absolutely, Tony, do both reasons. Trust me, it comes in a long way if you do both reasons, and it strengthens your application. So lo que preguntó Tony es, ¿qué es mejor? ¿Aplicar para un Advance Pro por motivos dentales, o motivo de cuidar tu salud oral, o ir a visitar a un familiar que está enfermo? Cualquiera de los dos son motivos. O sea, aquí no existe de que uno sea mejor, uno sea peor. No. Todo depende también qué tanto quieres tu AP que tenga validez, ¿no? Tú puedes decidirlo. El momento que en la aplicación te llega, tú decides cuánto tiempo quieres salir, ¿sí? Y obviamente estás a discreción del oficial, pero entre más motivos tú tengas en una aplicación y mejor escribas tu affidavit, más oportunidades tú vas a tener de que migración diga, ok, te otorgo lo que me estás pidiendo. Si tu procedimiento dental es uno que dura a cierto largo o corto plazo, ¿va? Visitar a un familiar enfermo en donde salgo, entro, quiero ir a visitarlo, quiero ir a
a cuidarlo, quiero ir, o a cuidarla, quiero ir a apoyar. Eso es muy importante. Yo pienso que lo más importante, y se los digo yo con la experiencia y la fortuna que tuve con lo que yo he visto también de ustedes, que les van aprobando sus permisos, y en mi caso que también como me han aprobado mis permisos, lo más importante, aparte de la evidencia que ustedes van a mandar, es cómo escriben su affidavit. The most important thing when it comes to an advance parole document is obviously your evidence, but how you write your affidavit, how you convey the officer who's in charge of your case that what you're requesting is valid, is a necessity, is to the point where the officer can say, okay, I understand, and it can easily be approved, ¿no? Eso es importante, que ustedes convenzan al oficial. Es decir, imagínense, yo soy el oficial, yo voy a ver su aplicación, voy a leer lo que ustedes me escriben, en su affidavit, y, ok, fulanito de tal, Carlos, ok, ¿quieres ir a procedimiento de tal? A ver, ¿por qué? Invisalign. Ok. A ver, dime un poquito de Invisalign. Bueno, señor oficial, mi tratamiento de Invisalign, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a lo que me ha dicho mi dentista, dura de 10 meses, 11 meses, 5 meses, etcétera. Entonces, necesito un tiempo razonable a lo que me están diciendo los expertos para yo poder viajar. Muy importante eso. Yo creo, para mí ha sido lo determinante en un Advance Pro, el affidavit. De nuevo, cualquier ayuda que ustedes necesitan con su affidavit, con su aplicación, que más allá de todos los recursos que tenemos en el grupo, de las guías, de ¿cómo se dice? The files, se me fue la palabra en español. The files, the groups, anything that you guys want to go over in the group, we have guides that will help you guys out, what you need. And like I said, at the end of the day, if you want one-on-one help, shoot us an email. Go onto our website, dreamerstogether.org, click on services, and you will find, you'll be able to book a one-on-one for AP, for your APs. Whether that be going over, final documents, or just a simple consultation, to helping you guys with, anything, even filing for you and representing you. We have a great team of accredited representatives that are going to help you, and we want to see you out there. We want to see you, get your legal entries and be able to then proceed to hopefully the next step for a lot of us, for a lot of you, adjustment of status. That's our end goal. The end goal is United States citizen. Esa es nuestra meta, muchachos, llegar a un día decir todos somos ciudadanos americanos, porque nos lo tenemos merecido, porque hemos trabajado muy duro, y eso es un paso, ¿no? El Advance Pro te da ese paso de consigo mi entrada legal. Mi entrada legal es la llave para yo poder ajustar mi estatus. Es la llave para posteriormente convertirme en un ciudadano americano y posteriormente, poder patrocinar a mis papás, ¿no? Hermanos, etcétera. Es todo, wow. Berenice, gracias a ustedes, soy residente. Leo ese tipo de comentarios y se me enchina la piel, de verdad. I read those type of comments. Berenice says, thanks to us, she's a resident. That's what it's all about. Being here, sharing not just my experience, but the thousands of members that are in just the DACA group, whoever follows us around, being able to change people's lives with this. It hits us, I think we can all understand each other, right? No. Congrats, Bernice. Congrats. It's not an easy journey, but it's not an impossible journey, and we all have an opportunity. So, aprovecharlo al máximo, right? Oh. I want to remind you guys about something, because I know you guys have been asking it a lot in the DACA group. USCIS just uploaded their new versions of the I-131s, of the AP applications. USCIS nos acaba de actualizar con las nuevas formas para solicitar el Advance Parole, las nuevas formas del I-131. Entonces,
yo entiendo, para muchos fue, ok, esto fue un giro diferente a como ya las aplicaciones. Lo bueno para ustedes es que gracias a la interacción que tenemos con ustedes y lo solicitado que es, tenemos para ustedes fechas más adelante, talleres que los van a ayudar a llenar. Tenemos una que se viene este jueves. Estén atentos. Si quieren, ahorita les mando les copio el enlace, si es que puedo. No me deja. Les compartiré. Vayan, entren a Dreamers Together en Facebook y van a ver que tenemos apertura para este jueves. Tendremos un taller para ayudarlos a ustedes a guiarse con las nuevas formas. We're going to have a workshop on Thursday where we're going to help you guys with the new forms that USCIS gave us for Advance Parole. Don't worry, guys. We're going to get there. Todo lo mismo, ¿vale? Un ciudadano puede pedir a un hermano, pregunta Alex. Sí, claro que sí, Alex. Lo que cambia al solicitar un hermano es la categoría de la visa, o bueno, de la green card disponible. Depende de la nacionalidad. Por ejemplo, los mexicanos tardan muchos años, pueden tardar más de 20 años. De nuevo, no sé exactamente el tiempo, pero sí es bastante tiempo. Si quieres ayuda con ajuste de estatus, estás en el proceso, quieres ver si calificas, haz una cita con nosotros, métete a dreamerstogether.org, márcanos y con todo gusto podemos darte una consulta con uno de nuestros representantes acreditados y vemos qué opción tienes, Alex. So Alex is basically asking, different from Advance Parole, but if I can answer questions that are not AP related, I'm going to answer you guys, like I said. And if it's something that I can't go into detail, I'm going to refer you guys to the main experts. I'm just a moderator, guys. But I want to share my experiences with you guys, and I want to share my common knowledge with you guys. So if you're a United States citizen, of course, you can petition, immediate family. Of course, there is a different category for petitioning, sons and daughters, a spouse, and in this case, Alex was asking us about a sibling. So it varies depending on the nationality. It varies depending on the time. For Mexico, a lot of siblings, it takes decades. So unfortunate, but that's the reality. So if you guys have anything like that, or feeling like you guys can have a case like that or anything of such, I'm sorry, join us, dreamerstogether.org. Join us. Go onto the website, go to services, and make an appointment with us. Make an appointment with one of our accredited representatives, and they are going to help you guys out. Okay. The almost 30-minute mark. Where are you guys tuning in from? I see there's more people on the live. ¿De dónde están? ¿De dónde se unen? Saludos por todos lados. ¿Tienen sus preguntas de Advance Parole? Pregunten, muchachos. Yo no muerdo, se los juro. Tampoco regaño. Vale. Hagan sus preguntas. Mi suegra fue castigada por 10 años y ya pasaron. El siguiente paso. Ok. Claro, Bernice, para ese tipo de cosas, tu pregunta, con todo gusto, y uno de nuestros representantes acreditados te puede asistir. Mándanos un correo, márcanos y haz tu cita, ¿vale? Podemos ayudarte a ver qué resolución puedas tener y sugerirte el acceso a la asesoría legal que necesitas, ¿vale? A ver, Gladys, hola, I'm doing my renewal online. Y al último dice, invalid photograph for my passport. Is that okay? So, Gladys, there is a YouTube link. See if I can link it for you. There is a YouTube link for our step-by-step how to renew your DACA online. And through there, our great credit representative, Ellie, will explain to you and show you how to create your
passport pictures to where hopefully you don't get that error. Maybe you're getting that error because of the browser you're in. Sometimes when you're doing online renewals, the browser, it does crazy things, or it doesn't want to validate it. Let me find you that link. Okay. I'll put it to you as we go. Oh, that's another thing, guys. Different, but it's good for you guys to already be familiar with it. We did have, and this is something that's asked a lot, we did have changes to filing fees back in April. So renewing DACA online is $555 instead of $495, and if you're doing it by mail, it's $605. So there is a difference in price, and Advance Parole went from $575 to $630. So it's very important that you guys know that. So when you guys are sending out your applications, you do not get, you don't get it sent back due to, payment being cut too short or any of that sorts. So tomen la foto con ya los tenía tipo pasaporte. Como te digo, Gladys, lo que pasa muchas veces es el browser, ¿no? Cuando tú te metes, lo recomendable a lo mejor también es que puedas, salvar la foto como un PDF o como un JPEG. Muchas veces el formato de cómo salvas la foto y cómo la quieres, ya poner al momento que te la pide. Mira, te mando ya el enlace, y esto va para todos, ¿eh? Este enlace es para el video que tenemos en YouTube del canal, en donde vamos paso a paso cómo renovar sus solicitudes de DACA en línea, ¿eh? Y ahí está, se los comparto para que lo tengan. Do you know how long it takes? How long what takes, Tony? Can you be a little bit more specific so I can answer your question well? If you're referring to AP applications by mail are taking about 4 to 5 months to get approved from the moment you send it, from the moment you get your receipt date. So that's how long AP is taking. DACA renewals, it varies. DACA renewals since the beginning of the DACA era, it's been random. There are folks that are getting approved within days. There are folks that are getting approved within weeks, months. It varies for everybody. So that's why we always recommend, when it comes to DACA renewals, guys, renew 120 to 150 days before your DACA is about to expire to avoid any type of delays, especially the ones we had beginning of this year. Earlier this year, we had long delays for DACA renewals. So it's important that we renew on time. Es importante que renuevan temprano, muchachos, porque preguntaba Tony, ¿cuánto tiempo tarda? ¿No? Si está refiriéndose a los Advance Paroles, ahorita mandar tu Advance Parole por correo se tarda en aprobarse unos 4 o 5 meses aproximadamente, a partir de tu fecha de recibo. Y cuando se trata de renovaciones de DACA, es al azar. La verdad, puedes tener una suerte que te aprueben en días o te pueden tardar hasta meses. Entonces, nunca se sabe. Por eso siempre les recomendamos, manden sus aplicaciones de renovación lo más pronto que puedan, lo más pronto que USCIS les recomienda hacer, que son de 120 a 150 días. O sea, 5 meses, por así decirlo, antes de que se les vaya a caducar. Más vale perderse unos meses, si les renuevan rápido, que se les venza y estén en riesgo en su trabajo, los estén, que estén mortificados, porque tener este estatus es un privilegio y hay que cuidarlo, muchachos. We gotta take care of our statuses, guys. Having DACA is a privilege, and best to lose a couple months by renewing a little earlier than staying without a status. So definitely. Alex, necesito aplicar para Advance Parole por segunda vez. ¿Cómo lo hago solo? Vale. Alex, tenemos muy buenas guías en el grupo. Si estás parte del grupo, vete hasta arriba del grupo, Dreamers Together DACA AP. Ahí tenemos unas guías que te pueden ayudar para lo que quieras aplicar. Y si quieres una consulta one-on-one con uno de nuestros representantes,
márcanos, mándanos un correo y haz tu cita. Te podemos ayudar. Y si tienes, de una vez, si quieres preguntarme más o menos qué es lo que te vas a hacer, depende para qué vas a aplicar, ¿no? Procedimiento dental, quieres ir a ver un familiar, enfermo. Les recuerdo las 3 categorías para aplicar para AP. The 3 categories that you can apply for AP. Humanitarian, humanitaria, study abroad, so educational purposes, and work-related. Razones humanitarias, razones de estudios y razones de trabajo. Lo bueno de estas 3 categorías es que las podemos usar a nuestra ventaja. Vaya, está subjetivo, it's subjective. So, what do you consider humanitarian? ¿Qué tú consideras humanitario? I consider humanitarian, I got to take care of my oral health. And it's a lot cheaper for me to get dental treatment abroad. Boom. Es mucho más barato para mí cuidar mi salud oral. Quiero hacerme un procedimiento dental. Es más barato en mi país. Listo. Razones de estudio. Estoy en la universidad, estoy estudiando una carrera y quiero salir a estudiar con la escuela. Ellos me pueden proporcionar la hoja donde indica las fechas que vamos a salir. Es una razón de mis estudios, va a ayudarme para mi currículum. Boom. Study abroad. I'm in school, I'm in college. For those of you, I don't know, we got any high schoolers, whatever the case is, I'm studying abroad. I want to be a part of this program, and I want to, I want to be a part of this educational experience for me. It's good on my curriculum. It's good on my resume. Boom. Let's show USCIS that we have this motive. We can apply. Work related. Another example. I work for a big company. They're having a conference abroad. They're having training abroad. I need to go. I want to go. Boom. Soy parte de una compañía, trabajo para una industria grande, va a haber entrenamiento, va a haber talleres en el extranjero de trabajo, puedo aplicar para asistir a mi trabajo, porque al final del día, pues mi trabajo es una parte de mi vida. Alex, mi papá falleció. Mis condolencias, de verdad. Claro que puedes aplicar para ir a verlo. Bueno, para visitar su tumba, discúlpame. Para eso necesitas tu aplicación, necesitas tu acta de nacimiento de él y su acta de difunción, ¿vale? Todo esto traducirlo de español a inglés. Y si acaba de fallecer tu papá y esto fue, recién, puedes intentar un Infopass. Infopass es prácticamente un Advance Parole de manera inmediata, en la que tú puedes comprobar al oficial de inmigración que tu motivo para viajar es de manera inmediata, ¿no? Vida o muerte, en este caso, un familiar que fallece. Por supuesto que uno quiere estar para los servicios, uno quiere estar allá. Se vale completamente marcar a USCIS a ver si les pueden dar una cita inmediatamente. Si tu papá, en este caso Alex, o por ejemplo uno de ustedes ya tiene un familiar, ya falleció hace tiempo. ¿Qué me refiero a hace tiempo? Más de 2 años, necesitarán incluir más evidencia de otro motivo por cual aplicar Advance Parole. USCIS ya no es de aprobar Advance Paroles si la persona familiar que haya fallecido ya tiene más de 2 años fallecido. So, si tiene menos de 2 años, puedes usar ese motivo, y de igual manera, USCIS está en todo su derecho de decirte, ocupo más evidencia, ocupo que me mandes otro motivo, right? So when it comes to visiting a family grave of a loved one that has passed away, USCIS is notorious for now not granting advance paroles on the sole merit of just visiting a loved one that's passed away. If that loved one that's passed away, it's been more than 2 years, right? So if it's been less than 2 years, then generally you can apply, and USCIS would
approve. However, they're always in the discretion of saying, we need more evidence. We need a new motive. Oh, and if a loved one has recently passed away, within days, and you want to apply for an emergency advance parole and info pass, you're free to do so. And that is going to give you guys the opportunity to, up to an officer's discretion, to get an emergency expedited approval and go abroad. Usually those approvals are 30 days, but they serve their purpose. So that's that. 40-minute mark. Muchachos. Any other questions, guys? ¿Tienen más preguntas? ¿De dónde nos ven? ¿De dónde se unen? I'll give us another 15 minutes, 20 minutes, and we'll call it a night. In the meantime, guys, I will remind you guys, for y'all that are here that weren't here earlier, we're happy to announce, to you guys that Dreamers Together and the accredited representatives of this great organization are expanding their legal services. So right now we're helping you guys with DACA renewals, with AP applications, with adjustment of status. We're helping you guys with we have a translations team, and we will be expanding our legal services that we give you guys. We were helping you guys with parole in place, with the small time frame that we had it before the courts halted it. So we are hopefully soon expanding to helping you guys with military parole in place. We'll help you guys with I-130 petitions. So be on the lookout. We will share with you guys in the DACA group and in general in our Facebook group and all of our platforms. We'll share with you guys, the new services that we'll be offering and expanding. And book your appointments. Give us a call, one-on-ones. We'll be able to help you guys with your application. Okay. We're expanding. We're growing. We're here to provide you guys with the most help, right? Let me describe to you guys how, for those of you that are watching and are thinking, okay, he's gone abroad 10 times. How is the parole process like? How does it work? ¿Qué es el cuartito? What is el cuartito that I've always been told about? You think of the movies where you're going to be interrogated by one of those lights that are right there, and you're just sitting there waiting, patiently for a good cop, bad cop. It's nothing like that, guys. No es nada como lo que ven en las películas de que le dicen, cuando van a entrar al país de nuevo, los llevan al cuartito, ¿no? Muchos se imaginan como el cuartito como una especie de, como las películas, ¿no? Que te están interrogando y nomás está una luz, está todo oscuro y nomás una luz que se está dando en la cara y estás ahí sentado todo como que me van a juzgar. No es nada así, muchachos. Es procedimiento estándar. It's standard procedure. USCIS is not used to seeing advanced parolees, like us, coming in and, seeing us. So they want to verify that, everything checks out. Our passport's good, our AP is good, and we'll be on our way. They take it to secondary inspection, and depending on the airport, depending on where you're at, you'll sit there for a little bit, wait for an officer to call you up. Usually they'll just stamp you, and if they ask you any questions, it'll be, short questions to which you guys should always answer short and related to why you applied for AP. If the officer asks, what were you doing abroad? If I applied in my case, I applied for dental reasons. I went to the dentist, officer. Short, simple. You guys don't need to go into further detail. Just whatever, serves your purpose to advance parole, keep it to that. So, cuando ustedes van a entrar y que los llevan a inspección secundaria, al cuartito, ustedes llegan, un oficial, en cuanto ya les toca a ustedes, les pide que vayan con él o con ella. Muchas veces ni les preguntan nada, nomás les estampan y ¡pum! Pero las veces que sí les van a preguntar algo, puede ser algo tan corto relacionado a ¿por qué viajaron? ¿De dónde vienen? A lo cual siempre les recomiendo a ustedes, muchachos, respondan de la manera más sencilla y de la manera más corta. Siempre a relevancia de su motivo por cuál aplicaron a Advance Parole. Es decir, si yo apliqué por el dentista y me pregunta,
¿en dónde estabas? En mi país fui a mi procedimiento dental. Punto. No, tengo que explicar, y de ahí fui con mi tía, y de ahí me llevaron a la playa. No. Fui a mi procedimiento dental, punto. No hay que responder más de lo que nos preguntan. Y eso es simplemente para no alargar el tiempo que estamos ahí. Porque en teoría es un procedimiento muy fácil, muchachos. En el momento que ustedes entren al país con su documento, el oficial de migración, lo que el oficial de migración quiere es rápido. Ir corriendo, no quiere entretenerse mucho tiempo, ¿vale? Entonces, a ver, preguntitas más. Any more questions, guys? It's okay. I promise I don't bite. Vale, es buen momento. Sé que ustedes preguntan muchísimo, sé que ustedes aprovechan muchísimo el fórum que les damos nosotros a ustedes de preguntar sus motivos de aplicar Advance Parole. Aprovechen este en vivo. No. Take this time, guys. Ask your questions. Don't be afraid. This is a good moment for you guys to ask, for you guys to get aware, to get a direct answer immediately. I know a lot of you guys, and I'm very, very grateful for that you guys are using that DACA group on Facebook to ask lots of questions, and we are excited to see them. We're excited to help you guys out. We're excited to answer it the best of our abilities and to help you guys, because this is our end goal, for you guys to feel comfortable with Advance Parole, to break all of those old beliefs. I know I got them. The beliefs of, what if you don't get let in? What if this happens? Or Advance Parole, you don't qualify for this. Lo he escuchado todo. Que el Advance Parole no es un riesgo, que es esto. Lo que nosotros como organización, nuestra meta es poder a ustedes darles la información más adecuada para que ustedes se sientan bien con la información correcta para aplicar para Advance Parole. Alex, Advance Parole para abrir un negocio familiar. Mira, Alex, me agarraste con una pregunta. Un Advance Parole para abrir un negocio familiar. Todo depende, Alex, si tú tienes un negocio aquí en Estados Unidos y que ese negocio buscas expanderlo, pues a tu país o a otro país, o eres CEO y quieres crecer, sí, tendrás que mandar la evidencia suficiente a migración y decir, mira, yo soy, tengo este negocio aquí en Estados Unidos y voy a expandirme. Pero por el hecho, por ejemplo, yo quiero ir a abrir un negocio nomás para abrirlo, no sé si USCIS lo considera como tal. Te recomiendo hablar con uno de nuestros acreditados, representantes acreditados. Haz una cita y te pueden responder mejor. Porque si es por motivo de trabajo, sin embargo, tiene que estar ligado a algo que ya tienes aquí en Estados Unidos. O sea, no es como, por ejemplo, quiero ir a abrir una tienda de abarrotes y aquí en Estados Unidos, pues ni abarrotes tengo ni nada. ¿Sí me explico? Entonces, siempre tiene que ser algo, sobre todo por el aspecto de trabajo y el aspecto de estudios, tiene que ser atado a una institución americana, si se puede, para mostrar a migración que es nuestra intención. De que es algo ligado aquí, pero con la necesidad de tener que salir a cubrir ciertas expectativas, ciertos roles, pero poder regresar, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿vale? Here's something I want to answer for you guys. I know no one's asked me this, but I know we get this question a lot, and I just want to make it clear. Quiero responderles lo siguiente, de tal manera de que ustedes puedan, porque sé que lo veo bastante, ustedes lo preguntan mucho y todos los Advance Pro lo tienen, ¿no? Cuando ustedes reciban su Advance Pro, la aplicación siempre al lado izquierdo, si lo están viendo enfrente, dice Pro Status Valid Until y dice One Day. Ese One Day
destantea a muchísimos. Es más, muchos expertos, llamados expertos, nos hacen entender que ese one day significa que solamente puedas entrar una vez y salir una vez. Perdón, en salir un solo día y regresar ese mismo día. No es así, muchachos. No es así. Lo que significa el one day parole status until one day, ese parole status es el momento que ustedes entran al país con su documento Advance Parole. Ustedes duran con su estatus de parole un solo día. Porque después de ese día ustedes regresan al estatus con el que viven aquí en el país. TPS, DACA, por así decirlo. So, when you guys come back in with Advance Parole, the parole status valid until one day. That one day does not mean you come and go in only one day, or that you're limited to doing that. No. What it means is your parole status is valid just one day. And being valid one day because you revert back to your DACA status or your TPS status within the country, right? So it's meant for it to say that, right? Every single document says one day. Todos los documentos dicen one day. Lo que ustedes tienen que fijarse es al lado derecho, parole authorization. Tengo una entrada, one entry. Tengo entradas múltiples, multiple entries. Y el párrafo en rojo, the paragraph above in red, will tell you, you are authorized to travel between this state and this state. So, meaning I can only go out, in and out of the country within the dates that I'm given, and one time or multiple times. Vale. So, a ver, una preguntita. Belén Vargas. Para renovar el DACA, ¿es el mismo video que tiene updated? Sí. Sí es el mismo, Belén. Lo único que va a cambiar es que ya no vale $4.95 renovar el DACA, ya vale $555 renovarlo en línea. Es lo único que cambia. Pero en sí, el procedimiento es exactamente lo mismo. Y si quieres, vuelvo a anclarte el enlace para que puedas acceder, si es que no lo tienes ya, el video para renovar. ¿Vale? De ahí, Eli les enseña cómo poner sus fotos de pasaporte, les enseña paso por paso, qué es lo que tienen que llenar, qué es lo que tienen que poner. Entonces, refiérense a eso y, como les digo, lo único que cambia es el nuevo precio, los nuevos precios para renovar. Y a ver, otra preguntita. Karen Osorio nos pregunta, asking, how long is the process to be for Advance Parole? It takes 4 to 5 months from the moment you send your Advance Parole and you get your receipt date. It takes about 4 to 5 months to get approved. Generally, that's how it's been right now. Sometimes it could slow down. Sometimes it could speed up. At one point, about a year and a half ago, 2 years, Advance Parole were being approved within 2.5 months. It just really all depends. But right now, as of right now, they're taking about 4 to 5 months. So the moment you send that Advance Parole, 4 to 5 months. And it does not matter what the motive was, whether that be a humanitarian reason, whether that be a educational reason, whether that be work related. It takes 4 to 5 months, approx. So keep that in mind when you're sending your application. 4 to 5 months to get approved. Okay. So, preguntaba Karen, ¿cuánto tiempo dura el Advance Parole para que los aprueben? A partir de su fecha de recibo, se tarda aproximadamente 4 o 5 meses. Entonces, en este momento se tarda 4 o 5 meses. Puede ser que que ese periodo de 4 o 5 meses o se tarden más o se tarden menos. Todo depende conforme van llegando las aplicaciones a USCIS. Hubo un punto hace 1 año y medio donde las aplicaciones las están aprobando en 2 meses y medio. Un punto en donde las aplicaciones las tardaron hasta 6 meses, 7 meses. Entonces, ahorita hemos visto un periodo de 4 o 5 meses aproximadamente. Entonces, manden sus aplicaciones. Si ya tienen sus motivos, no la piensen, muchachos. Ya háganlo. Háganlo. Si necesitan ayuda personal, si quieren una consulta,
hagan su cita con nosotros, márquenos, mándenos un correo y con todo gusto. Una cosa, y se los dejo claro también, no aceptamos que nos manden, porque esto pasa mucho, nos mandan mensajes privados por Messenger en Facebook. No respondemos mensajes privados para ustedes. No respondemos mensajes privados, ¿vale? We don't answer DMs on Messenger, on Facebook. So if you guys have a question, you guys can use our form to ask those questions. Si tienen una pregunta, para eso está el grupo. Ustedes pueden solicitar preguntar algo y nosotros les aprobamos. O si quieren hablar con un representante acreditado, hagan su cita y con todo gusto les ayudamos, pero no les podemos responder mensajes privados por Messenger. Entonces, y esto va también para preguntarles a otros miembros. Por ejemplo, vamos a suponer que un miembro compartió su experiencia y que él renovó su DACA o que él aplicó para Advance Parole o ella y pues suenen, o sea, mira, esta persona supo cómo hacerlo, le mando un mensaje. No, señor. No, señor. No permitimos eso por cuestiones de privacidad de los miembros para evitar información incorrecta que sin querer se puede dar. So we don't allow you guys either to, DM any members. That's important. Please do not DM members. Please do not DM admins. If you guys have questions regarding your advance paroles, your DACA renewals, your adjustments of status, any legal services that we provide you guys, call us, email us, go onto our website, make an appointment, and we'll be able to help you guys with a one-on-one, ¿vale? Absolutely, Karen. Para eso estamos, para responderles sus preguntas. Okay. So here's another one, and I'll finish with this. When you guys are abroad, right? Because I also get these questions a lot. Let's say, I applied to go to Mexico to get dental treatment. Okay. And you ask yourself, okay, I applied and I'm going to get my dental treatment, let's say in Guadalajara. But you guys can go to Mexico. You can travel within the country you're approved. You can travel within that country, right? So if you guys, for example, I live in Texas, I'm really close to the border. If I want to drive to the border with my Advance Pro, go to the other side and then take a flight from there, or if it's cheaper for me, I can do that. You're not limited to going to just one state or to your hometown or wherever you're planning to get your treatment. In that example, you guys can go anywhere within the country you're approved to go. Don't go to countries you're not approved to go, guys. No vayan a países que no se aprueban. Para usted, por ejemplo, apliqué para el procedimiento dental en México y me voy a hacer mi procedimiento dental en Guadalajara. Ok. Tú puedes ir a cualquier parte de la República Mexicana porque te aprobaron el país de México, no solamente el estado, no solamente la ciudad de Guadalajara. Tú puedes ir a cualquier parte dentro de México. Jamás vayan a países que USCIS no les autorizó. Eso es muy importante. Una preguntita. A ver, how much time do they usually give you to be there? Depends, Karen. It depends. So we always like to tell everybody to, depending what you're applying for. If you're applying for dental reasons, the best evidence to include, if you need multiple entries for a long amount of time, make sure that in your quote and in your affidavit, you explain my dental proceeding. For example, I'm using the dental thing is going to be, this long. So I therefore need this much amount of time. But let's say you got approved an advance parole for 3 months, 90 days, one entry. You guys can stay abroad a week, 2 weeks, a month and a half. The important thing is you guys are traveling within the date USCIS authorized you to go, right? Don't leave before and don't come back after. You guys go within the dates that you are permitted to go. And generally, we tell you guys to follow the rules that they have also for, conditional and permanent residents that are not U.S. citizens yet. You cannot be abroad for more than 6 months.
No estén más de 6 meses fuera del país. Si el USCIS les aprobó, por ejemplo, 90 días de Advance Parole de una sola entrada, ok. Dentro de las fechas que les autorizaron esos 90 días, ¿cuánto tiempo quieren estar fuera? ¿Una semana? ¿10 días? ¿2 días? ¿Un mes? 2 meses, o sea, 30 días, 60 días. Lo importante, muchachos, es que viajen dentro de las fechas que les aprueban, no antes ni después, las fechas exactas. Es decir, hoy estamos a 4 de noviembre. Si mi aplicación de AP dice, tienes la autorización de salir del país a partir del 4 de noviembre hasta el 4 de diciembre, por así decirlo. No te vayas, bueno, en este caso, vamos a poner el 5 mañana. Del 5 al 5, no me puedo ir hoy. Tengo que esperar hasta mañana. ¿Vale? No viajen fuera del tiempo que USAID les da. And my dad is sick from his heart and he lives alone. Okay, Karen, in your case, you would apply to visit your dad that is sick. I'm sorry to hear that, by the way. So you know, how much time do you consider to that you want to have? You want to have multiple. Your type of reason is easily up there to qualify for multiple entries. You know, as long as you have DACA valid, if you have your DACA status valid for the amount of time, because that's another thing. USAID is not going to approve you beyond your current DACA status. At the time that they get to your approval, they're not going to approve you more than your. So let's say, for example, if my DACA was to be if my DACA expires in May, USCIS is not going to give me an advance parole beyond that expiration date unless I have a new DACA status that reflects 2 more years. So that's important. So for a sick relative, if you just renewed, you just renewed your DACA, excellent. So, you know, I would definitely, in your case, recommend apply for, put a year. You want to apply for multiple entries, a year. And you can definitely give, I want to be able to visit my dad. You get a sick letter, you get a doctor's letter that describes his health condition, his underlying health conditions. And with that evidence and with your well-written affidavit, you can definitely justify USCIS to approve you an advance parole for multiple entries for months. So that's going to be up to you, and that's also going to be at the end of the day up to the officer at discretion of your application. It's always going to be discretionary, guys. Always, 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 always. Whether that be an info pass, whether that be when you guys mail it in, the best way for you guys to, convey an officer to approve you guys what you guys are asking for is with your words, with your affidavit, with your evidence. So, in those type of cases, apply multiple entries to visit a sick relative. I would personally do that. Apply for multiple entry advance parole for various months to visit that sick relative and give your reasons why. Everybody has their own reasons. I want to go be able to visit that relative. I want to be able to help them out. I have free time. I want to go. It really all depends. Todo depende, todo subjetivo. So, cuando ustedes aplican para Advance Parole para visitar a un familiar enfermo, es discreción del oficial cuánto les va a autorizar de viaje. Pero recuerden que al final del día ustedes son, entre comillas, los que tienen la última palabra. Ustedes son los que van a convencer al oficial de aprobarles lo que ustedes pidieron. Entonces, todos a base de su experiencia, de su affidavit y de lo que es su evidencia. Bueno, ya llegamos a la hora. Yo creo que con esa nos despedimos, muchachos. Les agradezco su tiempo que están aquí. Thank you guys for being here. Thank you guys for joining me in this live. I know. Oh, one more question before we go. Vale. Isabel Puente nos pregunta, buenas noches, ¿se puede pedir Advance Parole por medio de DACA varias veces después de ya haber tenido el PIC? Por supuesto, Isabel, yo he entrado con Advance Parole más de 10 veces. Entonces, se puede. Mientras tú tengas una opción válida para aplicar para Advance Parole, tú puedes aplicar las que tú quieras. ¿Va? Entonces, si necesitas ayuda para tu solicitud, mándanos un correo, métete a nuestro sitio web y haz tu cita. Te podemos ayudar con una consulta.
Si estás en el grupo de Dreamers de DACA en Facebook, tenemos unas guías excelentes que te pueden ayudar a ir viendo qué motivo tú vas a aplicar para Advance Parole, qué papeles vas a ocupar y de ahí, vamos, te ayudamos tú misma y le damos. And of course, guys, and again, if you want help with with your application, go on to our website, go on to our services, and schedule a one-on-one. We're happy to help you guys out. We're happy to represent you guys and bring you guys these services. So, con esa me despido. Pensé que solo se podía una vez. Hombre, Isabel, yo ya tengo 4 veces y voy para mi 5ª vez. Y dentro de esas 4 aplicaciones, 10 entradas y salidas. Como te digo, mientras tú tengas una opción por cuál aplicar para Advance Pro, tú puedes hacerlo. ¿Vale? Entonces, siempre, pórtense bien. No hagan nada que perjudique su estatus DACA. No, cuídense. Stay out of trouble. Don't do anything that's going to put you guys in jeopardy with your DACA status. You can apply for AP as many times as you deem if you qualify. While you have a reason to apply for AP, you can apply as many times as you want. I've applied 4 times. I'm currently on my 5th application, and I've been abroad 10 times. So that being said, if you have a reason to apply for AP, AP is available right now. Nothing's stopping you. Go for it. If you need help, schedule a one-on-one. If you feel confident enough to do it with the guides and the files that we provide you guys in the DACA group, go ahead and do it. A lot of you guys are doing it by yourselves, and we're happy to see it. We're happy to see you guys' approvals months later, and we're happy to help you guys out. If you guys feel a little iffy and you want professional help, that's what we're here for. That's what our amazing accredited representatives are here for. So that being said, háganle. Let's do this. Oh, that, guys, going once, going twice. If you guys have any more questions, well, not, we will wrap it up. If you guys have any more questions, I could go to the group, ask your questions. I will be happy to answer you guys. Well, me or one of the other moderators will be happy to answer you guys whatever questions you have. And so, muchachos, con esa nos despedimos. Me despido de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Si tienen preguntas que no alcancé a responder hoy, asegúrense de métanse al grupo de Dreamers Together de DACA, hagan sus preguntas y conforme vaya pasando los moderadores como yo, les vamos respondiendo sus preguntas, ¿vale? Buenas noches, gracias por estar aquí y con esa me despido. Bye.